Okay, so hello students, can you hear me properly? Una paisa bhalke aur dekha paisa nahi? Yes, ma'am. Okay. Okay. So we will start the class. Last class we discuss korisilo. We were talking about the cell organelles, right? Our cell organelles buli kole ami last ki korisilo. We have talked about ribosomes, right? Eta ke cell organelles, and then we have completed the ribosomes and we have started cytoskeleton. Yes. So cytoskeleton part of what we remember. Cell has a cytoskeleton. It is made up of key. It is made up of certain proteinaceous filaments. Right? Proteinaceous structures fully kobo paru. Right? What else? What is the function of the cytoskeleton? Function A. Last class of cytoskeleton korisilo nai. Can you hear my voice? Hello. Yes, ma'am. শুনা পাই আছা ন? Question to কি হল? Answer to নাজানো নে পাহৰি গলো? Ma'am, কি সুধিছিলে? Cytoskeleton function কি? Cilia আৰু flagella form কৰিবলৈ help কৰে। Cytoskeleton cilia আৰু flagella form কৰিব help কৰে নহয় cilia আৰু flagella আৰু এটা cytoskeleton আছে কিন্তু what is the function of a cytoskeleton? A cell has a skeleton that is called a cytoskeleton. What is the function? Cell to কি লাভ হয় cytoskeleton to থাকিলে? shape আৰু rigidity থাকে। Very good. So it helps in maintaining the shape. Right? We are also talking about motility factor too. Cytoskeleton help করে, no? The motile. We have talked about the formation of pseudopodia, right? Next, flagella cilia যদি কথা কওঁ তাহাঁতৰো এটা cytoskeleton থাকে. So ultimately proper shape দিয়ে motility govern করে, etc., etc. Next, talking about cytoskeleton, আমি জানো যে it's made up of proteinaceous filaments, and proteinaceous filaments কিমান types of আছিলে? 3 types. And what are the 3 types? Microtubules, microfilaments, or intermediate fibers. Right? Microtubules are কি মন গৈছে যে it is tube-like in structure, right? It is a hollow structure, branched and unbranched, right? It is made up of protofilaments. কিমানটা protofilaments? 13. এটা yeah. So it's made up of 13 protofilaments, right? And what is the name of the protein that is found in the microtubule? Tubulin protein. Tubulin protein. Very good, very good. So it is made up of tubulin protein. And functions of microtubules, আমি পঢ়িলো spindle fiber, esterase, এইবিলাকত help কৰে, no? Next, we have talked about microfilament. Microtubules also we have talked about what? The cleavage, cell plate formation, cleavage, এইবিলাক আমি cytoskeletonত পঢ়িছো. Next, microfilament characteristics কি জানো? It is a solid structure. It is again unbranched. Right? Duta type of proteins paisilu. What are the 2 types of protein? Actin and myosin. Actin and myosin. Egita point important asile na actin and myosin. Next is talking about the intermediate fibers. The first line is they do not have a definite, composition, no? And wherever they are found, they are named accordingly. Examples were keratin asile, neurofibers asile, heterogeneous fibers asile, etc., etc. আমি তাত কি কৈছিলে heterogeneous fibers important, the fibers that are found in the muscle cells. Plus, আৰু এটা last statement লিখিছিলো, dash forms a basket near the nucleus. Intermediate fibers forms a basket near the nucleus, right? So, এতিয়া আমি সেই পাৰ্টটো জানিলো। আজি হেডিং কৰিম centrioles আৰু centrosome. Right? Talking about centriole and centrosome, right? Centriole বুলি কলে, what you remember? Centriole কি হয়? আমি centriole word টো কোনটো chapter পঢ়িছো? বা তোমালোকে কোনটো chapter পঢ়িছা? আগতে? Cell division. Cell division, very good. So, centriole position to what?
এটা cellত centriole পাওঁ কিন্তু centriole is a characteristic of plant cell নে animal cell Animal cell. it's a characteristic of animal cell plant cell আমি centriole নাপাওঁ next in our animal cell centriole position কোনটো where exactly it is found Side middle portion. of middle portion will not be the correct answer. It will be to the peripheral area of the nucleus, right? Nucleus or side, right? Nucleus or usort, I mean centriole form. The next question is, what is the number of centriole that we see? Nucleus or usort, কেইটা centriole দেখা পাওঁ? Duta. Because if you remember, centriole is a structure, jar duplication of centriole is also something that you all have studied in the cell division part. Centriole eta duplicate kore pelai duta form kore and both of them stay near the nucleus. During cell division, these two centrioles will move to the two opposite poles and from the centrioles, different types of fibers will arise, right? Yaar logote, hikin lokere buji paiso no? Cell eta thakibo, cell to nucleus thakibo, nucleus or usor duta centriole thakibo no? As nuclear division occurs, centriole বিলাক কি হ'ব দুটা পোলস হলে মুভ কৰিব আৰু তাৰ পৰা কি হ'ব ফাইবাৰস বিলাক এৰাইজ কৰিব ৰাইট ক্ৰোমোজোমাল ফাইবাৰস বা কন্টিনিউয়াস ফাইবাৰস ডিসকন্টিনিউয়াস ফাইবাৰস এস্টাৰ আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো নেকি কন্টিনিউয়াস ডিসকন্টিনিউয়াস এণ্ড এস্ট্ৰেল ৰেইজ Yes, ma'am. এটা ডায়াগ্ৰাম দিছিলো ন সো এইবিলাক এৰাইজ হ'ব centriole এতিয়া since we are talking about a centriole first point is centriole to ক'ত থাকে it stays in a organelle that is called as a centrosome so centrosome কি হয় এটা organelle যাৰ ভিতৰত centrioles থাকে এটা centriole দুটা centriole and what exactly is a centriole is a tube like structure clear okay next is since we are talking about two centrioles in a centrosome means what we are talking about the duplication of the centriole eta centriole to already duta centriole sate thake now you have to remember from cell division chapter duplication of centriole ketia hoy which phase of cell division cell division বুলি কলে দুটা stage আছে নে নাই কি আছে cell division process to divide into two phases কি আছিলে S phase S phase of কি হয় তাতে S phase of কি হয় you are correct পেয়ার অফ সেন্ট্রাল হয় মানে সেন্ট্রাল দুটো পেয়ার হয় duplicates করে right so centriole duplicates in the S phase now the question is when we talk about cell division no cell division বা cell cycle especially we talk about cell cycle or কেইটা phase আছিলে remember a diagram like this এনেকুৱা diagram এটা মনত আছে নাই এনেকুৱা কিবা এটা বস্তু পঢ়িছিলা নাই সাইকেলত সেল সাইকেলত yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ma'am. কি আছিলে G1 phase, S phase or G2 phase. G1 G2 yes আৰু এইখিনি জি নট ফেস ma'am M এইখিনি phase জি নট ফেজ ইয়েস ম্যাম জি নট ফেজ কোড it's a part of the G1 phase হয় so cell cycle বুলি ক'লে দুটা phase পাইছিলা নাই interphase or dividing phase এম ফেস বলি কয় না ম্যাম dividing phase টোকে M phase বুলিও কয় আৰু interphase টো কি বুলি কয় I phase হয় so এটা মানে extra কে কৈ আছো দেই যেহেতু centriole কৈ আছো this is nothing in I mean this is not related in this chapter
cell division or information. So cell cycle দুটা phase, interphase or dividing phase. Interphase কি থাকে? এখিনি পুরা এখিনি লকে তাক আমি কি বুলি কও interphase no তাত কি থাকিব G1 S G2 আৰু dividing phase could be mitosis or meiosis so তাত কি থাকিব prophase metaphase anaphase আৰু telophase আৰু যদি meiosis হয় prophase 1 or meiosis 1 basis বাকিখিনি steps থাকিব right cytokinesis হা cytokinesis কি হেতু কোনটো ফেজত মানে এম ফেজত থাকে নেকি cytokinesis টো সোয়া ফার্স্ট তো সাইটোকাইনেসিস মানে কি যেহেতু কোয়েশ্চনটো খুদিছা ভালে পাইছো অকমান লেটস স্পিক অ্যাবাউট ইট ইন ডিটেইল সাইটোকাইনেসিস মানে কি সাইটোপ্লাজম টু ডিভাইড কৰিব division of cytoplasm after the division of cytoplasm what is the result when the cytoplasm divides তাৰপিছত কি ফৰ্ম কৰে এটা সেল আছে সেলৰ এটা নিউক্লিয়াছ আছে right so এই সেলকে ডিভাইড কৰি পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব দুটা সেল ফৰ্ম কৰিব হয়নে yes or no so if we are talking about cell division দুটা সেল ফৰ্ম কৰা আগতে দুটা প্ৰসেস হয় নহয় karyokinesis আৰু cytokinesis হয় yes ma'am karyokinesis আৰু cytokinesis so এইবিলাক যে আমি কৈ আছো নহয় এইবিলাক হল ইন্টাৰফেজৰ পিছত আহি পেলাই ইয়াতে তোমাৰ এই এম ফেজত কি হ'ব আলটিমেটলি এইগিটা হ'ব আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব cytokinesis so it's a part of the dividing phase not of the interphase okay ma'am thank you okay okay so ইয়াতে কি কৈ আছিলো যে ultimately if you're talking about these three phases no তাৰ ভিতৰত S phase of আমি এতিয়া কি গম পালো the centriole duplicates আৰু এটা বিৰাট important function যত কি S phase of হয় কি হয় synthesis হয় ma'am কিহৰ DNA synthesis হয় DNA duplicate হয় synthesis হয় ma'am DNA duplicate হয় DNA তো already আছিলে DNA এখিনি আছিলে এখিনি duplicate হৈ যাব double হৈ যাব so doubling of DNA occurs in the S phase so out of this S phase of বহুত question আহে so S phase of কি হয় DNA duplication এটো ওপৰতে বেছি ভাগ question আহে so DNA duplication ক'ত হয় DNA duplication occurs in the S phase of interphase right আৰু centriole duplication ক'ত হয় centriole duplication ও S phase of হয় okay G0 phase কি আছিলে জানোনে G0 phase কি আছিলে এতিয়া G0 phase গুছি যায় very good তাৰমানে it is a part of G1 phase cell টোৱে ইয়াৰ পৰা divide কৰি ultimately ক'ত আহিব G1 ত আহিব right directly G1 ত আহিব G1 ত আহি পেলাই এই সেলটো যিমান বস্তুবিলাক লাগে হেবোৰ synthesis হ'ব right এই গোটেই কামখিনি যদি properly হয় তেতিয়াহলে একলে আহিব নহলে G0 কি কৰিব cell to arrest কৰিব it will not divide right যদি divide কৰে তেতিয়াহলে it will go to S phase যদি G1 ৰ পৰা divide নকৰে তেতিয়াহলে it can go back to G0 phase okay coming to this topic now so centriole কি কলো যে এটা cell organelle cell organelle contains the centrioles one or two centriole are talking about centriole
called as the মেম ব্ল্যাকবোর্ড তো দেখা না যায় blackboard দেখা পোৱা নাই ব্লাৰ হৈ নাই গৈছে মেম No, Yes, ma'am. yes, ma'am. ব্লাৰ হৈ গৈছে এতিয়া হৈ আছে ন ঠিক হ'লে নাই হোৱা নাই হোৱা মেম আগৰ নিচিনাই আছে মুখ দেখা পাইছা নাই মেম এতিয়া হৈছে অকমান ক্লিয়াৰ হৈছে হৈছে অ Yes, Okay, ma'am. talking about the centriole, centriole is called as a call center. Sorry, it is called as a cell center, right? Next, it occurs in, আমি centriole ক'ত দেখা পাম? Eukaryotic animal cells আৰু lower motile plant cells. আমি first time এটা কথা কৈছিলো no the centrioles are absent in plant cells. In normal cases we use that statement, but if you are talking about lower especially motile plant cells তেতিয়াহলে কি হ'ব যে তাহাঁতৰ centriole থাকিব right and next is they are absent in ক'ত prokaryotic cells ha then amoeba yeast gymnosperms and angiosperms amoeba, yeast, gymnosperms, and angiosperms. Right? Next point, centriole কি দিয়া আছে? সদায় কেনেকে থাকে? They stay in a pair. Inside what? Inside the centrosome. Centrosome এটা body, সেই bodyটোৰ ভিতৰত ultimately কি থাকিব? Centriole থাকিব. আৰু এখন কি থাকিব যে এখন membrane থাকিব, right? Okay, so if you're talking about this one as the centrosome, তাতে কি থাকিব? যে দুডাল centriole থাকিব. Centriole কি হয়? Tube-like structure. আৰু সদায় পজিশনটো এনেকে থাকে this is something that you need to remember আৰু দুটাৰ মাজৰ এংগেলটো কিমান 90 degree is a point here Yes, ma'am. এই গোটেই স্ট্ৰাকচাৰটোক আমি কি বুলি কওঁ centrosome আৰু এই দুডালক Centrioles. centriole আৰু a pair of centriole is called as চোৱা বুজি পাইছা নে নাই right pdf খন আছে Yes, ma'am. Yes, ma'am. pdf ৰ চোৱাচোন এইখিনি পইণ্টছ কিবা বুজি পোৱা নাই নেকি centriole always occur in pairs and a pair of centrioles is called as the diplosome. Next, another point is if we're talking about centriole, no? Centrioles are membranous and non-membranous. A point to they are non-membranous আৰু they duplicate during S phase. A point দুটা থাকে most probably PDF of 9. আছে মেম আছে লাস্টের উপরে একটু আছে হুম আছে no আছে okay ঠিক আছে so okay next is a clear fibrous cytoplasm in the form of centrosphere or chyloplasm surrounds the centriole so ইয়াতে কি থাকিব cytoplasm right এই cytoplasm টোৰ নাম কি কৈছে centrosphere or chyloplasm right and
centriole and the centrosphere or centrosphere. Centriole and the centrosphere ultimately forms key the centrosome. So centrosome কি হয় এটা organelle organelle ভিতৰত কি আছে দুটা বা এটা centriole আছে centriole বিলাক two kind structure they always remain in a pair and the pair lies at an angle of 90 degree, right? The cytoplasm and the centriole together ultimately forms the centrosome. এই লাইনস খিনি ক্লিয়াৰ হৈছে নে আৰু কিবা প্ৰবলেম আছে বুজি পোৱা নাই নেকি কিবা একেলগে ক্লিয়াৰ Yes, ma'am. Okay. Now, since we are talking about the cytoskeleton, no? এতিয়া আমি কি পঢ়িব লাগিব যে centriolar skeleton কেনেকুৱা, right? Structure of the centriole we need to talk about. Right? So, cytoskeleton হিচাপে details of আমি কি পঢ়িব লাগিব যে centriolar structure টো কেনেকুৱা আৰু পিছলে আমি কি পঢ়িব লাগিব cilia flagellar structure টো কেনেকুৱা so দুটা আমি structure পঢ়িব লাগিব first talking about the structure of the centriole so এটা diagram দিয়া আছে right cytoskeleton part of পৰা আমি দুটা বস্তু পঢ়িব লাগে 9+0 organization আৰু 9+2 organization right ইয়াৰ ভিতৰত question আহে the 9+0 organization ক'ত দেখা পাও আৰু 9+2 organization ক'ত দেখা পাও 9+0 is something that we see in the centriole cilia it's seen in the centriole centriole যেতিয়া আমি structure টো পঢ়িম বা cytoskeleton টো পঢ়িম so we will see that the centriole টো কিহেৰে বনোৱা আছে right it has certain types of microtubules আৰু কেইডাল microtubule আছে according to that it has assigned a organization number that is 9+0 so এই বস্তুটো বিৰাট খুদে 9+0 কাৰ আছে 9+2 কাৰ আছে এটা 9+0 কিহৰ কাৰণে কৈছে because it is made up of if I talking about centriole it is made up of 9 microtubules right so 9টা microtubule গোটেইকেইটা একেলগে থাকি centriolar structure টো form কৰিছে right and the structure looks something like a cartwheel কিহৰ নিচিনা দেখা পায় cartwheel চিনি পাও ন যোনটো চকাটো নিচিনাকে দেখা পায় right so it is structure বুলি ক'লে we know it is made up of microtubules কেইটা microtubule আছে 9টা so we have to talk about and microtubules আমি কালি last classত কি পঢ়িছো যে এটা microtubule কি থাকে সৰু সৰু subunits থাকে so you will see certain type of subunits here কেইটা subunit আছে চোৱাচোন diagramটোত তিনটা Ma'am, nota. তাৰপিছত subunit তিনটা ন right গোটেইকেইটা subunitৰ নাম দিছে right center to কি বুলি কৈছে hub ইয়াৰ পৰা কি হৈছে যে কিছুমান radial spokes
right? Okay. Next, কিছুমান linkers আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ linkers চোৱাচোন তাত লিখা আছে so আমি first line পৰা আহো the centriole possess a whole of 9 evenly placed peripheral fibrils of tubulin proteins right? So ultimately কি দেখিছো 9টা evenly placed কি দেখা পাইছো fibrils of tubulin proteins right কিছুমান 9টা microtubule আছে next these tubules are absent in the center center কিবা tubule দেখা পাইছা নেকি নাই ঠিক আছে tubules are absent in the center so this arrangement is called as কি 9 plus 0 কিহৰ কাৰণে কৈছে বুজি পাইছনে centriole organization কেনেকুৱা 9 plus 0 organization why is it 9 plus 0 because it has 9 subtubules in the periphery মানে কি side ole আৰু center এটাও tubule নাই so it is 9 plus 0 আৰু কি ধৰণৰ protein আছে tubulin protein next each centriole has 9 peripheral fibrils each fibril is made up of 3 subunits এটো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা এনেকে নটা আছে আৰু এটা কি থাকে তিনটা সাব ইউনিট থাকে প্ৰত্যেকটোৰে তিনটা সাব ইউনিট থাকিব adjacent triplets are connected by linkers তাৰমানে কি এই টিউবল টু লিংক হৈ আছে এই টিউবল টু লিংক হৈ আছে সো গোটেইখিনি লিংক হৈ আছে সো যিহেৰে লিংক হৈছে আমি কি বুলি কৈছো লিংকাৰ আৰু লিংকাৰটো এটা স্পেসিফিক নাম আছে what is the linker কখন কি লিখা আছে লিংকাৰটোৰ নাম কি CA protein Proteinaceous linker right because it is made up of protein and so it is called as proteinaceous CA linker so ultimately A C টোৰ লগত কি লগ লাগিব A right A to C লগত কি লাগিব A CA linker so question to ahead linker to নাম is the point understood so linker to naam ki CA linker eta lok ami ki boli ko CA linker boli ko the center of the centriole is called as hub the center is called as hub it is a rod shaped proteinaceous structure a center to pora ki hoy 9 enekwa line bilak ei line bilakok ami ki boli koiso radial spokes right so center of the kisuman enege line structure develop kore ei structure bilak ki koise radial spokes and radial spokes bilak korogot log lagi thake ei microtubules bilakor logot log lagi thake due to the presence of these radial spokes and peripheral fibrils the centriole has or gives a cartwheel appearance eto wheel etar nisna aru ei karone tak ami ki boli koisu একিন লোকে ক্লিয়ার হইছেন নাই Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so এনেকুৱা ধৰণৰ skeleton বা এনেকুৱা ধৰণৰ cytoskeleton বা structure আমি দুটা পঢ়িব লাগিব as I have already said 9 plus 0 আৰু 9 plus 2 right আৰু দুইটা পঢ়াৰ পিছত আমি দুইটাকে compare কৰিব লাগিব যে কোনটোত কি extra কে আছে এতিয়া যেহেতু আমি just first আৰম্ভ কৰিছো so we cannot compare but one thing that you need to remember is if you are talking about this structure no এই structureটোৰ কি নাথাকে কোনো membrane নাথাকে কিন্তু আমি cilia flagella যেতিয়া structureটো পঢ়িম তাতো এনেকুৱা এটা structure দেখা পাম কিন্তু তাহাঁতৰ তাত কি থাকিব এখন membrane থাকিব so question আহে membrane or outer membrane is present in 9 plus 0 and 9 plus 2 it is present in 9 plus 2 organization এইটো structure আমি membrane নাপাও কিন্তু no doubt we don't get a membrane কিন্তু instead of a membrane কি আছে also next line to the centriole does not have a membranous boundary but it is surrounded by
pericentriolar satellites called maculae. So pericentriolar satellites বিলাক ক'ত থাকিব প্ৰত্যেকটো মাইক্ৰটিউবুলৰ ওচৰত এনেকে ডটেড কে কিছুমান proteinaceous structures থাকিব আটাক আমি কি বুলি কৈছো pericentriolar satellites membrane নাথাকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ structures কিছুমান থাকিব Clear? এইবিলাকক কি কৈছো right আৰু pericentriolar satellites বিলাকক কি বুলি কয় or microtubule generator MTG microtubule generator তাৰ মানে এই pericentriolar satellites বিলাকৰ পৰাই আৰু ফিউচাৰত কি হ'ব তোমাৰ microtubules বিলাক জেনাৰেট কৰিব বা ফৰ্ম কৰিব এটা এইখন পেজত কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি পঢ়ি চোৱাচোন নে ক্লিয়াৰ হৈছে স্ট্ৰাকচাৰ অফ আ centriole that is given in page number I think it's 94 Ma'am, এটা কি কলে microtubule generator microtubule generator এইবিলাক proteinaceous bodies বিলাকৰ পৰাই microtubules বিলাক ফৰ্ম কৰিব Okay. Pericentriolar satellites বিলাক কি ফৰ্মত থাকিব মানে তাতৰ ওচৰত proteinaceous structures protein structures কিছুমানৰ নিচাকে থাকিব Okay. ঠিক আছে এখন মেমব্ৰেন থাকিলে পুৰা বস্তুটো কভাৰ কৰি দিলে হেতেন ন কিন্তু ইয়াতে পুৰা মেমব্ৰেনখন নাই কিন্তু এনেকে কিছুমান প্ৰটিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰছ থাকে Ma'am, ইয়াতে MTG ৰ পিছত 9 আছে এইটো মানে কি MTG is microtubule generator নাই তাৰ পিছত যে 9 আছে ব্ৰেকেটত সেইটো MTG ৰ পিছত ক'ত আছে নাই এটাতে MTG আৰু ক'ত নাই 9 আছে এটা মেম ব্ৰেকেটত 9 আছে এইটো হুইচৰ আগত কোনখিনি ইয়াতে পয়েন্টস বুলি যে লিখা আছে নোটছৰ কথা কৈছা পইণ্টছত মেম পয়েন্টস বুলি যে লিখা আছে ফাংশনৰ আগৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো Okay. Okay. MTG ব্র্যাকেটত 9 আছে ন তাৰ মানে কেইটা MTG আছে টোটাল নাম্বার কেইটা আছে 9 right the triplets are Points or number 1 to মানে যে 40 degree থাকে নি দুটা মাজৰ দুটা মানে microtubule exactly points are number 1 to swa the triplets are tilted at an angle of about 40 degree in the radius of the cylinder তাৰ মানে এটো যে center হয় না এটো যে circle বুলি ধৰো এটা হব radius so exactly এনেকে নাথাকে অকমান বেকা বেকা হৈ থাকে so কেনেকে বেকা হয় যে 40 degree angle ত গুটেকিটা arrange হৈ থাকে একদম straight কে নাথাকে they stay in an angular way আৰু angle between them কিমান 40 degree right so triplets বিলাক সিধা কে নাথাকে এনেকে নাথাকে মানে একদম straight তেনেকে নহয় so বিলাক অকন বেকা হৈ থাকে next point outside each triplet there are MTG keita MTG 9 which functions as the center for the growth of microtubules during ester formation and formation of more centrioles. Ultimately, MTG bilakor poraye ki koribo estral rays bilak form koribole help koribo
they are made up of microtubules. Hey, microtubules বোৰ কোনে form কৰিব? Pericentriolar satellites বিলাকে form কৰিব. Right? এতিয়া চোৱা, diagram টো চোৱাচোন. Diagram টোত apart from this আৰু এটা এনেকে কিবা এটা আছে নাই? Yes, ma'am. আছে? তাতে marking আছে নে X bodies আৰু Y bodies? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. So Yes, X ma'am. bodies কোনখিনি দিছে চোৱা? এই জেগাখিনিত হয়নে? নেক্সট আকৌ এই জেগাখিনি এ টো য'ত দেখিছা তাৰ ওচৰত আমি কি দেখা পাম? এনেকুৱা certain thickened cytoplasm. So this is what is called as X bodies. X bodies বোৰ কি হয়? এইবিলাক জেগাত cytoplasmটো thicken হৈ যায়. গোটেইটোতে cytoplasm আছে, কিছুমান এৰিয়াত cytoplasm thick হৈ যায়, and this is the area from where the radial spokes will arise. এই যে radial spokes বিলাক দেখিছো, ক'ৰ পৰা arise কৰিব? X bodies ৰ পৰা. আৰু X bodies ৰ মাজৰ এৰিয়াখিনিক আমি কি বুলি ক'ম? Y bodies. X bodies আৰু Y bodies ৰ information টো page number 96 চোৱাচোন. Page number 96, একদম last point to চোৱা. পাইছা page number 96? Yes, ma'am. কি লিখা আছে? Below each A microtubule, there is a thickening of the cytoplasm, which is called as X bodies. Radial spokes arises from the X bodies. Sentence বুজি পাইছনে? Yes, ma'am. Right? ঠিক তেনেকৈ Y bodies of কি আছে? Between X bodies, there is a similar thickening called as Y bodies. ঠিক হয়। Yeah. Okay. So X body. What is the X body? X body is the area where the cytoplasm is thickened, and it is the area from which the radial spokes will arise. Clear? So X bodies কি হয়? আমি তো গম পাম এতিয়া. So this was the structure of the centriole. So এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিলো? We are talking about the centriole. Centriole কি হয়? Microtubule. এডাল বা দুডাল, generally we see in a pair that is called as a diplosome. Centrioles ক'ত থাকে? Near the nucleus. To be specific, it stays in a centrosome. দুডাল centrioleৰ মাজত angle কিমান? 40 degree. Pairটোৰ নাম কি? Diplosome. How does the structure of a centriole look like? আমি normally আঁকি থওঁতে এনেকে আঁকি থৈ দিছিলো ন? We have just drawn a structure like this. Right? কিন্তু এই structureটো দেখাত কেনেকুৱা? If you see, it looks something like this. এই বস্তুটো এনেকুৱা দেখাত. Right? So we know that the centriole has what type of a organization? It has 9+0 type of a organization. Does it have a membrane? No, it does not have a membrane. Right? Next, MTG related with which organization? MTG is related with 9+0 organization that is called as microtubule generator pericentriolar satellites বিলাকৰ পৰা হয়. Right? Ma'am, হা এই যে কি বুলি কয় সাইটোপ্লাজমটো যে মানে ঠিক হয় বুলি ক'লেটো মানে কেনেকে হয়নো বুজি পোৱা নাই। কিছুমান যেতিয়া বস্তু ফৰ্ম কৰিব লাগে নহয়, all of a sudden to radial spoke এডাল ফৰ্ম নকৰিব, কিবা এটা ৰিয়াকচন হ'ব লাগিব চেলত. So certain types of enzymes, certain types of proteins কিছুমান synthesize হয়, যাৰ কাৰণে সেই cytoplasmটো thickened হৈ যায়. এটা এটা জেগাত cytoplasmটো গোটা মাৰি যাব. সেই যে গোটা মাৰি যোৱা জেগাখিনিক that is called as thickened cytoplasm, আৰু নাম এটা দিছে that is called as X bodies. Okay, ma'am. Clear? So this was the structure. Next we see the functions of centrioles. Function kita পঢ়াচোন, কি বুজি পোৱা নাই খুদা? It helps in the organization and development of the cilia and flagella.
right? They form the spindle fiber during cell division. They determine the poles during cell division. Pole দুটা কি প্ৰথমতে সেল এটা আছিলে সেলটো নিউক্লিয়াছ আছিলে নিউক্লিয়াছৰ ওপৰত দুটা সেন্ট্ৰিঅল আছিলে এতিয়া সেন্ট্ৰিঅল moves to the two opposite pole যদি এই দুটা এপিনে আৰু এপিনে যায় তেতিয়াহ'লে পোল কোনটো এইটো আৰু এইটো যদি এই দুটা আছিল প্ৰথমতে এটা এইখিনিলে যায় আৰু এটা এইখিনিলে যায় তেতিয়াহ'লে পোল কোন হ'ব এই দুটা so ultimately এটা সেলৰ পোল কোনটো who will determine the centrioles will determine the poles of the cell clear okay when the centriole moves to the periphery of the cell they form the basal body okay এখিনিলৈকে বুজি পাইছা নাই basal body point মই কৈ আছো right so এতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িলো centriole structure right cell আছে nucleus আছে nucleusৰ ওচৰত দুটা centriole আছে what is the structure of this centriole it is 9+0 organization clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. right next centriole ko jabo it will go to the two poles and then the fibers will be formed this is something that we understand sometimes what happens the centrioles bilak ki opposite dutai centriole thakibo tenekuatu nohoy centrioles bilak self duplicating hoy so tahate ki hobo duplicate kori jetiai dorkar their numbers will keep on increasing right so sometimes what happens apart from the poles the centriole moves to the periphery ekdom ei plasma membrane khonor ekdom side ole ahi jay jedi centriole to etu position ahe goi it is no longer called as a centriole and it is called as what basal body বুজি পাইছো what is a basal body আৰু basal body word to ক'ত পঢ়িছিলা আগতে remember the structure of a flagella Same. ফ্লেজেলাৰ যেতিয়া স্ট্ৰাকচাৰ আঁকিছিলা বা পঢ়িছিলা ন ফ্লেজেলা এটা দেখাত কেনেকুৱা something like this biological classification কৰিছিলা নাই Yes, ma'am. হা Thread-like structure. Yeah, so if you are talking about the prokaryote, the bacterial cell এনেকুৱা থাকিব this is called as a flagella. Flagella to ক'ৰ arise হয় cell membrane part থাকিব আৰু অকমান part cell wall থাকিব. So এই চাৰিটা rings ৰ ভিতৰত এই দুটা cell wall লগত লাগি থাকিব এইকিটা cell membrane লগত লাগি থাকিব. Talking about parts of a flagella, এটা flagella কেইটা part আছিলে? Oh, it's okay. তিনটা basal body hook আৰু filament right so biological classification মানে এখিনি পঢ়িছো the flagella এটাৰ তিনটা part থাকে that is the basal body the hook and the filament basal body কোনটো এই base টোক আমি basal body বুলি কম নে নকম this part the base of the flagella to which it is attached এখন যদি cell membrane হয় নহয় এখন cell wall এখন cell membrane ভিতৰতে থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা flagella ডাল arise কৰিব এই জেগাখিনিক আমি base of the flagella বুলি কম নে নকম Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so ultimately the flagella has a basal body so this part is the basal body right exactly this part right then it has a hook a curved area to ekinik ami ki boli kom hook and this one is the filament so we know a flagella has three parts the basal body a hook and the filament what is the basal body the basal body is the base of the flagella ক'ত লাগি থাকে cell membrane খনত লাগি থাকে আৰু কিছুমান part cell wall ত লাগি থাকে এতিয়া from cytoskeleton point of view basal body কোনে form কৰে basal body ultimately it's the area or it is the base of the flagella or the area from where the flagella will develop the question is basal body কি হয় বা basal body কোনে form কৰে the answer is the centriole is called as a basal body when it comes to the periphery of the cell একদম cellৰ তললৈকে যদি আহি যায়
আগতে পজিশন ক'ত আছিলে নিউক্লিয়াছৰ ওচৰত এতিয়া সেই centriole away from the nucleus it has come down and it has reached the plasma membrane or it has reached the periphery of the cell at that time সেই centriole centriole বুলি নকৈ পেলাই কি বুলি কম basal body আৰু basal body পৰাই cilia আৰু flagella develop কৰিব is the point here Yes, ma'am. right so if you see functions of centriole point number 4 is the point clear functions of centrioles wa point number 4 wa মানে বেসেল বডিটো পাই ফাইনালি মানে ফ্লেজেলাটো ডেভেলপ কৰিব cilia আৰু flagella form কৰিব এটা সেলৰ cilia ক'ৰ পৰা form কৰিব বা এটা সেলত flagella আছে flagella কোনখিনি জেগাত ডেভেলপ কৰিব depends on basal body to ক'ত আছে yes ma'am right so যদি flagella বহুত আছে এটা organismৰ flagella ধৰা দুডাল তে basal body কেইটা থাকিব দুটা মানে centriole দুটাৰ পিনে মুভ কৰিব এটা ব্যাক্টেৰিয়া আছে পেৰি ফ্লেজেলাৰ ব্যাক্টেৰিয়া আমি পঢ়িছিলো যাৰ নেকি flagella is present in the entire body surface so in those examples basal body কিমান থাকিব গোটেই body surface টো কাৰণে so যিমানডাল flagella আছে সিমানডাল basal body থাকিব ma'am clear এতিয়া বেসেল বডিটো মানে সেন্ট্ৰিয়লটোকে বেসেল বডি বুলি কয় ন মানে তেতিয়া যেতিয়া পেৰিফেৰিয়া আহে কিন্তু মানে exactly সেন্ট্ৰিয়লটো দুটা থাকে ন তেতিয়ালে বেসেল বডি দিয়ে কেনেকে হ'ব পাৰিব centriole to duplicate কৰে আৰু plus they are self duplicating also suppose যে এটা সেলত যে দুটাই যে থাকিব হেতুটো কথা নহয় যেতিয়াই দৰকাৰ হিল ফৰ্ম ওকে ম্যাম right মেম আপুনি যে কৈছিলে সেন্ট্ৰিয়লছ বিলাক সদায় পেয়াৰতে থাকে আকৌ ডুপ্লিকেট কৰি পিনে দুটা হানে থাকোতেই অকল দুটাকে থাকে দুটা থাকে তাৰ ভিতৰত ধৰা তোমাৰ দুটা পলত গ'ল কিন্তু এভৰি টাইম যে সেলটো ডিভাইডেড কৰি থাকিব তেনেকুৱাটো নহয় ন ডিভাইডিং ষ্টেজত সেন্ট্ৰিয়ল দুটা পললৈ যাব নন ডিভাইডিং ষ্টেজত সেন্ট্ৰিয়ল দুটা কি কৰিব সেলটো যদি ডিভাইড কৰে if it is being ready to divide তেতিয়া হলে বাৰু ঠিক আছে হি কোলে যাবকৈ পললৈ যাবকৈ পলৰ পৰা স্পিন্ডল ফাইবাৰছ বিলাক ফৰ্ম কৰিব right তাতে নেকি ক্ৰোমোজোমৰ লগত এটাচ হ'ব পাৰে কিন্তু that is seen during division of a cell অনবৰত এটা সেলটো ডিভাইড কৰি নাথাকে yes ma'am ডিভিজন কৰিলেহে হ'ব নন ডিভাইডিং ষ্টেজত কি কৰিব it can go and form the basal body also yes ma'am okay okay so next is we have to talk about the basal body which is also called as kinetosome or blepharoplast or basal granule pdf খন চোৱাচোন structure of a centriole clear হৈছে ন Yes, ma'am. So basal body that is also called as kinetosome, it is also called as blepharoplast or it is called as a basal granule. They are found in eukaryotic cells, usually either cilia or flagella. যিকোনো এটা সেলত cilia থাকিলেও basal body থাকিব, flagella থাকিলেও basal body থাকিব. They assemble in structure and chemically composition. They resemble in structure and chemical composition with the centriole. So centriole to জিহেৰে বনোৱা basal body to chemically হেতুৰেই বনোৱা structure to কেনেকুৱা centriole structure to cartwheel structure basal body structure to cartwheel structure it's the point here structure wise both of them are same what is the structure cartwheel structure তাৰ পিছত কি দিয়া আছে centriole আৰু basal body কিছুমান difference দিয়া আছে চোৱা বুজি পাইছানে নাই centriole বুলি ক'লে what would be the position near to the nucleus basal body বুলি ক'লে it's below the plasma membrane বুলি নকওঁ আৰু একদম just attaching to the plasma membrane centriole number কিমান 2 and if you're talking about basal body the number depends on number of cilia and flagella
Size, centriole is small, basal body is large. Function, centriolar function, cell division, ester formation, spindle formation. Basal body function key, give rise to cilia and flagella. Also responsible for the movement of cilia and flagella. All cilia and flagella forms they koribo hetu nohoy. Move koriboleo help koribo. Next, it occurs in animal cells except mature mammalian RBC. Our basal body occurs in all the cells having cilia and flagella. 8 points that clear hoise na nai? Ma'am, central to mane RBC absent thake no? It is absent. Karon tara divide koribole nai to. Right? So cilia and flagella kotha jehetu kori aso, basal body to ami code form. It is that area from where the cilia and flagella will arise. So you have to know certain points about cilia and flagella. Right? Cilia flagella ki hoy? Hair-like structures. Eta organism of cilia ase, eta organism of flagella ase. Duitare kam ki? Locomotion. Which locomotion will be faster? Cilia thakile organism to fast jabo paribo, ne flagella thakile fast jabo paribo. Flagella. It is always cilia. Movement faster is cilia because cilia number hoday flagella ke besi thake. Okay? Cilia flagella difference kini swa. Flagella is long, cilia is short. Flagella less in number, cilia numerous ba bahut thake. Flagella occurs usually at the anterior end of the cell and it occurs throughout the cell surface. Okay, cilia thaka eta example ko asa. Ciliate tar example ko. Example of a ciliate. Example of a flagellate could be bacteria. Example of a ciliate. এই ডায়াগ্রামটা দেখিছিলেন নাই? এনেকুৱা ডায়াগ্রাম দেখিছানে? কিছু এইটো এটা অর্গানিজম যাৰ নেকি দুটা নিউক্লিয়াছ আছে, এটা নিউক্লিয়াছত ম্যাক্রোনিউক্লিয়াছ, এটা মাইক্রোনিউক্লিয়াছ বুলি কৈছিলো। কোনটো অর্গানিজম পঢ়িছা তোমালোকে এনেকুৱা? আৰু এইবোৰ হেয়াৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰছ কি হয়? আৰু বহুত বস্তু থাকিব অবভিয়াসলি। আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰা নাই? স্পেশালি protozoa. কিন্তু specifically আমি কিহৰ কথা কৈছো? We are talking about paramecium. Right? So paramecium কি থাকে? Cilia থাকে. And cilia বোৰ কি হয়? Hair-like structures. So they occur in the entire body surface. কিন্তু যদি suppose you are talking about the bacteria, it might appear from the apex only or it might appear from here. Right? Entire body surface aro থাকে কিন্তু exception. The cilia hoday entire body surface of it. Next, what is the fourth point about cilia and flagella? Ki likhise buji paisa ne? Flagella aru cilia last point to ki likhise? Ma'am, hetu Flagella likhi beat mane ki mara bujaise niki? They don't beat anyone. Flagella usually beat independently. Cilia beat in a coordinated manner. Means what? Flagella dare go pele kabak piti chpai tumi bujwa nai no. So yate ki bujaise je
if you are talking about an organism with more than one flagella, flagella বিলাক দুইডাল flagella যে একেলগেই যাব এটা ডিৰেকশ্যনতে যাব not necessary এডাল flagella active হ'ব পাৰে এডাল flagella inactive হ'ব পাৰে এডাল flagella এটা ডিৰেকশ্যনত যাব বিচাৰিব ইটো flagella ইটো ডিৰেকশ্যনত যাব পাৰিব so they can do their work independently but if you are talking about cilia বিলাকে সদায় ইটোৰ লগত ইটো coordinate কৰিয়ে ডিৰেকশ্যন লয় যদি গোটেই চিলিয়াবোৰ এনেকে মুভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতে এনেকে মুভ কৰি এইটো চাইডে যাব যদি এন্টি ক্লকৱাইজ যাব তেতিয়াহ'লে অপোজিট ডিৰেকশ্যন যাব all the cilia will move in the same direction in case of flagella both the flagella might not move in the same direction if you remember we have talked about dinoflagellates বিলাকে whirling movement দেখাইছিলে যাৰ দুডাল flagella দুটা বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত যায় remember Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so now we have to talk about the structure of cilia and flagella so cilia and flagella copra arise abo basal body पर arise abo so cilia into skeleton flagella ro ekdom base or skeleton to eke hobo right so suppose we are talking about this as an organism ইয়াৰ পৰা ধৰ যদি flagella ওলাই ঠিক আছে আৰু এটা organism আছে ধৰ ইয়াৰ পৰা cilia ওলালে so এই বস্তুটো এটোক আমি কি বুলি কম basal body এটোক আমি কি বুলি কম basal body so ইয়াৰ structure একে হ'ব so cilia আৰু flagella the একদম basal body structure টো একে so if you are talking about the structure আকৌ এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ structure 9 plus 2 so 9 plus 2 ক'ব লাগিলে right right so আকৌ কি হ'ব যে ইহঁতৰ যোৱাবাৰ আমি সাব ইউনিট কেইটা দেখিছিলো তিনটা এবাৰ সাব ইউনিট কেইটা দেখিম দুটা right A B আৰু ইয়াতে সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে A sub unit to সদায় ডাঙৰ as compared to the other sub unit if you are talking about A B and C which is supposed to be the bigger A is big and B and C equal right so A tubal to কি থাকিব prototuberous থাকিব কিমান থাকিব 13 B আৰু C কিমান থাকিব 10 so ultimately ইমান মনত ৰাখিব নালাগে what do you remember if you are talking about this structure A microtubule is larger as compared to the other subunits center of কি থাকিব দুটা microtubule থাকিব and they will be connected with a double bridge right সেইকাৰণে তাহাঁতক কি বুলি কৈছে 9 plus 2 এতিয়া ইহঁতৰ লিংকাৰটোৰ নাম কি সাব ইউনিটস বিলাক কি হ'ব লিংক হৈ যাব what is the linker AB linker. yes or no AB linker আগৰটোত লিংকাৰ কি আছিলে CA link. CA. centriolot it was CA so this is the difference that we obtained first difference right first linker gita beleg question ahibo pare CA linker kot ase AB linker kot ase second question ahibo pare 9 plus 0 center of microtubules are cilia flagellar right so they have what 9 plus 2 centriolar center of microtubules so they have 9 plus 0 right since we have AB linker no right so we have an AB linker yate khali eta bostu mon rahibo A সদায় এটা
extra arm থাকে so দুডাল বস্তু right আছে এটাৰে বি লিংক কৰে আৰু এটাৰে হুক টাইপ এটা ফৰ্ম কৰে right next difference is this time they will have a membrane আগৰটোত কি নাছিলে membrane আৰ্মটো কিয় নাছিলে থাকে হুম? হুক আৰ্মটো যে এ পৰা থাকেটো কিয় থাকে বেলেগৰ লগত attached হ'বলে ঠিক আছে এইটো আমি কৰিম next আকৌ radial spokes দেখা পাম So এখন membrane থাকিব that is called as protoplasmic sheet এইবিলাকক কি বুলি কম radial spokes next is মাজৰ এই microtubule গিটাক central microtubule আৰু এই সাইডৰ গিটাক আমি কি কম peripheral microtubule next দুটা মাইক্ৰটিউবুলৰ মাজত কি থাকিব double bridge আৰু it will be covered by another sheet a dotted line to চোৱা right এইটো হ'ল structure তাৰ লগত দিয়া points বিলাক চোৱা বুজি পাইছা নে নাই so if you are talking about cilia and flagella from page number 97 structure to points বিলাক চোৱা they have microtubular composition both of them microtubular composition they are microtubules both of them remain surrounded by a unit membrane so ইহঁতক কি হ'ব they will remain surrounded by a unit membrane the bounded state of the structure contains a watery substance that is called the matrix ভিতৰৰখিনি it is composed of protoplasmic sheet and the central exonym এই মাজৰ জেগাখিনিক আমি কি বুলি কৈছো central exonym the central exonym shows কিমান 9+2 organization right 9+2 কি কৈছে 9টা peripheral দুটা single বুলি কৈছে তাহাঁতৰ sub units নাই right peripheral doublets have subtubule peripheral যোনবিলাক microtubule আছে তাহাঁতৰ দুটা দুটাকে sub unit আছে কিন্তু central যোনকেইটা microtubule আছে তাহাঁতৰ একো sub unit নাই so therefore they are singlet from the subtubule A peripheral microtubules right two arms arises we have seen in the diagram এটা খুব বুলি কয় আৰু আনটোকে কি কৰে বি prototubular লগত বা microtubular লগত link কৰে the central pair of tubules connected to each other by a double bridge and covered by a protoplasmic sheet so ultimately তাহাঁতৰ মাজত এটা double bonding থাকিব আৰু এখন sheetৰে cover হ'ব এতিয়া তাত যোনখিনি important points আছে microtubules of cilia and flagella has dash protein it has tubulin protein অলপতে আমি structure of centriole পঢ়িছিলো তাত কি protein আছে what is the protein found in the structure of a centriole বা protein found in the centriole tubulin protein
right? দুইটাতে টিউবুলিন প্রোটিন আছে। Next, arms of A has dynein protein, inter-doublet linkers has nexin protein. এই protein গিটাৰ নাম মনত ৰাখিবি। Question আহে inter-doubletত কি protein আছে, armsত কি protein আছে, etc. Protein গিটাৰ নাম important. Next, again here also the microtubules are tilted. এবাৰ তাহাঁতৰ মাজত angle কিমান 10 degree, আগতে কিমান আছিল 40 degree. So এইখিনি হল important points. তাৰ ভিতৰত সবতছে important question কি, the name of the protein. So protein part গিটা ভালকে পঢ়িবা. Next is function of cilia and flagella. সেইকেইটা তো already কৰিছে, locomotion and all those পঢ়িছোৱা। Ma'am, second এই point. দুটা আছিলে কোনটো Ma'am, second important point. about important points. Ma'am, functions of cilia and flagella. Okay, functions of cilia and flagella, second point. First is organs of locomotion, we understood. Second is cilia of the respiratory tract helps in retaining the dust particles and prevent the entry into the lungs. এতিয়া cilia কি হয়, hair like structures. এই hair like structures বিলাক অকল যে আমি microorganisms বিলাকতে দেখা পাম তেনেকুৱা নহয়, even in our human body আমাৰ cilia আছে। ক'ত আছে, respiratory tract আছে, right? Respiratory tract আছে নেকি dust বিলাক লাংছত নোসোমাই, এই hair like structures বিলাকে dust বিলাক উৰাই দিয়ে, right? So এই hair like structures বিলাক that is present in the respiratory tract is also called as cilia. অকল cilia যে locomotory organ অকল তেনেকুৱা নহয়। Is the point understood? Even আমাৰ নোজৰ ভিতৰত কিছুমান hair like structures আছে। So hair like structures, minute hair like structures বিলাক আমি কি বুলি কওঁ, cilia বুলি কওঁ। Right? One example কি দিছে Yes, ma'am. যে lungs of entry of dust prevents করে। আৰু কিবা doubt আছে নেকি কোৱা? So from this part, what is important is 9 plus 0, 9 plus 2. সেই দুটা মনত ৰাখিবা। Centriolar organization কি, cilia flagella organization কি। Next is what is the protein that is present in centriole, what is the type of protein that is found in cilia and flagella, right? Next is linker গিটাৰ নাম। Next point is membrane আছে নে নাই। Next point is pericentriolar satellite ক'ত দেখা পাম and what is the function, right? What is MTG, right? MTG function কি, MTG বিলাকে astral ray form কৰিবলৈ help কৰে। MTG মানে we are talking about the pericentriolar satellites that are found in the cytoskeleton of a centriole. Clear? flagella আৰু ciliaত membrane টো আছে নহয়? Oh, flagella আৰু cilia সদায় দিয়া membrane আছে, এখন membrane দি থাকে। Yes. ঠিক আছে, so এইটো তাহাঁতৰ cytoskeleton আৰু in and around তাহাঁতৰ কি থাকিব, membrane থাকিব, কিন্তু centrioleৰ একো membrane নাথাকে। Central axoneme বুলি যে আছে এইটো কি কৈছিলে? Central axoneme is a name given to the center, right? এই গোটেই বস্তুখিনি যোনখিনি মাজৰ এডাল flagella আছে, এডাল cilia আছে, তাৰ মাজৰ জেগাখিনিক আমি কি বুলি কৈছো, central axoneme কৈছো। আৰু central axonemeত কি দেখা পাওঁ, কেইডালমান microtubules দেখা পাওঁ। কিমান microtubules? 9 plus 2 microtubules. Clear? আৰু চোৱা কি আছে। Ma'am, bounded Hmm? space of the structure কোনডোখৰ হ'ব? মানে এই যে water substance আছে বুলি কৈছে কোনডোখৰ হ'ব? মেট্ৰিক্স ভিতৰৰ গোটেই মাজৰখিনি। অকল যে গোটেই মাজৰ পাৰ্টটো, অকল যে মাইক্ৰটিউবুলছ থাকিব তেনেকুৱাটো নহয় ন, গোটেই ভিতৰখিনিক আমি কি বুলি কওঁ, মেট্ৰিক্স।
Is it clear? Beat to যে কৈছিলে আকবা কৈ দিবচোন কি বস্তু I did not get it. beat মানে beat independently or beat in a coordinated manner. Beat is the English term for movement. কেনেকে move কৰে cilia থাকা organism বিলাকৰ গোটেই cilia বিলাক এটা directionতে move কৰিব সেই এটা directionত move কৰা বা movementৰ কাৰণে আৰু এটা word use কৰিছো that is called as beat পানীখিনি গুছাই যাব লাগিব ন that is what is called as beating. Right? So প্ৰত্যেকডাল cilia একেটা direction একেলগে এডাল যদি এপিনে গৈছে second টো উল্টা যাব পাৰে কিন্তু flagellar এডাল যদি এটা direction গৈছে next আৰু এটা বেলেগ directionত যাব পাৰে. That is what is called as beating independently or beating coordinate. Is it over? yes ma'am Okay. So ultimately we have completed cytoskeleton and the next part of the lesson is we have to talk about certain types of microbodies that is present in a cell. Right? Eta cellot je ডাঙৰ organelles বিলাকে থাকে not only that we see certain types of microbodies also. So we have to talk about 3 types of microbodies that is present in the cell. So go through that part. Microbodies বিলাক কি হয় these are small single membranous organelles. So question ahe microbodies membranous and non-membranous. Microbodies as the name suggests what we understand these are very small organelles that are present inside the cell. Right? Tar bhitor ami tinta porhim. Membrane ase ne nai they are membranous especially this is single membrane. Next 3 types that is spherosome, peroxisome and paroxysome. এই গুটেখিনি ভিতৰত কি important spherosomes বুলি কলে আমি will be reading about the entire part কিন্তু spherosomes বুলি কলে one thing that we will remember is they are also called as plant lysosomes, right? So plantত আমি জানো lysosomes নাথাকে so lysosomes structure ক আমি কি বুলি কওঁ spherosomes. So if spherosome is a lysosome or lysosome like structure এই স্পেৰোসোমৰ ভিতৰত কি থাকিব এনজাইমছ থাকিব লাইসোসোমৰ ভিতৰত কি আছিল এনজাইমছ আছিল ক্লিয়াৰ সেকেন্ড পইণ্ট যে তাহাতক কোনে ফৰ্ম কৰে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামে কি ফৰ্ম কৰে স্পেৰোসোম ফৰ্ম কৰে এই দুটা পইণ্ট বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট স্পেৰোসোমছ are called as plant lysosomes they are formed from smooth endoplasmic reticulum. Next is peroxisome. Peroxisome কি মনত কৰে এটা এনেকুৱা organelle য'ত নেকি হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড ফৰ্ম কৰে সেই organelleটোত এনেকুৱা কিছুমান এনজাইমছ আছে যাৰ কাৰণে হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড ফৰ্ম কৰে এনেকুৱা কিছুমান এনজাইমছ আছে যাৰ কাৰণে হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড ব্ৰেকডাউনো কৰে so it has 2 different types of enzymes one responsible for H2O2 production and next responsible for H2O2 breakdown catalytic or oxidase our peroxisome generally we have talked about or you have studied during photosynthesis এটা cycle asile C2 cycle hey C2 cycle or jodi monot rakha it is also called as photorespiration. C2 cycle was the basic difference between C3 and C4 plants. C2 cycle or tinta cell or ke gute cycle to complete kore tar bitor he tinta cell or naam ki asile mitochondria chloroplast and peroxisome. This is one cell where hydrogen peroxide is formed. Here, hydrogen peroxide to form kore hydrogen peroxide to bhangiu jay. H2O2 bhangi pelai. What they will produce? Water and oxygen. Here. Yes, ma'am. Next, about the third one that is glyoxysome. Glyoxysome is that important point. Where yat ki thake fats bilak, jin bilak fats ase. এই ফ্যাটস বিলাক কাৰ্বহাইড্ৰেটলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় এটা সেলত এটা অৰ্গানেলি আছে সেই অৰ্গানেলিটোৰ নাম কি গ্লাইঅক্সিসোমৰ ভিতৰত কি আছে ফ্যাট ডিপজিট আছে এই ফ্যাটস খিনি কাৰ্বহাইড্ৰেটলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় বা সুগাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় এতিয়া অটোমেটিক্যালি ফ্যাটস সুগাৰ মানে ফুড ৰাইট ফ্যাটস ফুডলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব পাৰে নে নোৱাৰে
it is only possible in case of a plant cell. In case of plant cell only, fats get converted into carbohydrates or sugar. Human beings by animals or a process to night. So glioxysome animal cell or night. Second is, just think of a situation. Amar ta body ta thaka jimanpur fat jodi amar food ole convert hoy jay. Tar ami to nakhale hobo. Gym sabol dokare. Hetu possible niki? Amar ta fat bilak ki hoy deposit hoy goi thake. Fat to bhangi goi pela ako food form nokore to. Right? A process to quote hoy, it occurs only in case of plants. Right? So these are the simple informations about these three. Just go through the three and ask me doubts. Microbodies kini পঢ়া মই basic points কিটা কৈ দিলো কোনটা important discovered by whom discovered by নাম কিটা পঢ়িবা if you are talking about spherosome it was discovered by Perm. Spherosome's কাম কি take part in storage and synthesis of fats. Abundantly found ক'ত সবতছে বেছিকে পাবা endosperm cells of oil seeds. Oil seeds are an example mustard seed, sunflower seed, castor seed. এবিলাক হল oil seeds. They arise from SER. They contain hydrolytic enzymes and they are believed to be plant lysosomes. Hydrolytic enzyme to কি বুলি কৈছিলে Hydrolytic enzymes মানে তাহাতৰ কিছুমান enzymes থাকিব সেই enzymes বিলাক acid hydrolase or বা acidic condition তে কি হ'ব active হ'ব lysosomes ত enzymes থাকে acidic enzymes বা enzymes থাকে প্ৰথমতে সেই enzymes বিলাকে কাম কেতিয়া কৰিব যেতিয়া তাতে আমাৰ medium to acidic হ'ব remember we have talked about the acid pump yes lysosome membrane acid pump আছে ন half membrane বা organelle বুলি কিয় কয় half membrane মানে that does not mean যে membrane খন আধাতে ভাঙি গৈছে single membrane কাৰণে half membrane দি গৈছে okay next peroxisome D Duvet আমটো জানিব লাগিব spherical sac-like structures with a single membrane they have peroxide producing enzyme আৰু peroxide destroying enzyme এটা cell organelle য'ত peroxide form কৰি থাকে আৰু সেই form কৰা peroxide টো বাৰে প্ৰতি ভাঙি যায় ভাঙি গৈ পেলাই তাহাতে কি form কৰে water আৰু oxygen oxidative enzyme মানে যোনকিটা এটো peroxide টো ফর্ম কৰিব হেতু নেকি form কৰিবলৈ help কৰিব হা In animal cells, peroxisome helps in detoxification of alcohol in the hepatic cells or liver cells. Detoxification কোনে কৰিছিলে especially আমি SER পঢ়িছিলো ন SER বিলাকে কি কৰে detoxification কাম কৰে detoxification of alcohol occurs in the liver cells because of the presence of SER কিন্তু apart from SER peroxisome detoxification help কৰে it was like in animals and peroxisome helps in detoxification of alcohol in key cells লিখিছে ধৰিব পাৰি hepatic cells HEPATIC hepatic cells the liver cells লিখি থৈ দিয়া মানে এটো কি কৈছে লাইনটো কৈছে যে peroxisome detoxify বেয়া বস্তুবোৰ ক্লিন কৰিব লিভাৰটো ক্লিন কৰিবলৈ হেল্প কৰে ৰাইট টক্সিক সাবষ্টেন্স বিলাক গুচাই দিয়ে
লিভাৰৰ পৰা কোনে গুচাই দিয়ে ডিটক্সিফিকেশ্যন কোনে কৰে জেনাৰেলি ম্যাক্সিমাম ডিটক্সিফিকেশ্যন SCR বিলাকে কৰে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামে কৰে কিন্তু together with SCR peroxisome also helps in detoxification of the liver cell clear Yes, ma'am. next one glyoxysome Ma'am, fats glyoxysome পঢ়িলে convert হয় হেতুকে glycosylate cycle বুলি কব হা glyoxylate cycle so glyoxylate cycle absent in আৰু present in যদি glyoxysome আছে তেতিয়া glyoxylate cycle হ'ব glyoxylate cycle মানে কি সেই যে fat to convert হৈ গৈছে carbohydrate so glyoxylate cycle ক'ত দেখা পাবা only in case of a plant cell absent in case of a animal cell clear animals আৰু ভাল হ'লহেঁতেন ন আমি বোলে যিমানে খাই আছো ফেটছ বিলাক আকৌ ফুড হৈ গৈছে একদম আমাৰ খাবলৈ দৰকাৰ নহ'লেহেঁতেন নেক্সট আমাৰ জিমত যাব দৰকাৰ নাই শকত হোৱাৰ টেনশ্যন নাই yes ma'am. হয় নহয় সেইকাৰণে প্লান্টছ বিলাক অলৱেজ মেইনটেইন Ma'am, ইয়াত lipid to sugar le convert হয় নেকি soluble sugar লিপিডছ আৰু ফেটছ একেটাই বস্তু ন সুগাৰলে কনভাৰ্ট হয় সুগাৰ কি হয় কাৰ্বহাইড্ৰেটছ Ma'am, for the growing tip মানে বুজি নাপালো মানে এতে কৈছে কোনটো? converted into soluble sugar for the growing tip মানে grow হ'ব কাৰণে নেকি এক্স্যাক্টলি প্লান্টছ বিলাকে গ্ৰো অনবৰত ইনডেফিনিট গ্ৰোথ কৰে ন সদায় গ্ৰো কৰি থাকে প্লান্টছ গ্ৰোথ বুলি ক'লে এটা হ'ল ডেফিনিট গ্ৰোথ এটা হ'ল ইনডেফিনিট গ্ৰোথ definite growth is a characteristic of animal cells by animals indefinite growth is a characteristic of plants plants বিলাকে till the time of death তাহাঁতে grow কৰে কিন্তু grow কৰে মানে কোনটো part grow কৰে does that mean যে fruit এটা mango tree এডালৰ পৰা যদি mangoটো আমি pluck নকৰো সি যদি 10 বছৰ ৰাখি দিওঁ তেতিয়া সি কি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব নেকি বা mango leaf টো যিমান দিন পুৰণা হয় mango যিমান বছৰ বয়স হয় leaf টো কি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব নেকি নহয় so a plant will show indefinite growth means what the tips the root tip and the shoot tip always keeps on growing আৰু যদি সদায় grow কৰিব লাগে তাক সদায় food লাগিব so ultimately food to produce কৰে বা send কৰে tips হলে so that the growth continues clear is it clear yes ma'am. right what about the rest of the students the doubts আছে নেকি okay then this is all for today in the next class and next part to Korean we'll be discussing about DTS right so thank you so much Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. welcome